استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan, rapatkan shaf demi keutamaan salat berjamaah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى كم أمطر وأشكره على متردي في فضله المدرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 Masehi, insyaallah bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah. Artinya kita tengah berada pada hari raya Idul Adha, hari raya penyembelihan hewan kurban, atau disebut juga hari raya Idul Kurban, hari raya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disandarkan kepada sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim saat itu yang sudah tua renta, belum juga dikaruniai seorang putra. Maka setiap malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Begitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam setiap malam. Ya Allah, anugerahkanlah aku seorang putra yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu Allah menggembirakan Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang putra yang dari istri kedua Siti Hajar alaihissalam, yang kemudian diberikan nama Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Namun ketika Ismail telah mencapai usia yang sudah bisa membantu orang tuanya, sudah remaja dia, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam sang ayah berkata kepada putra tunggalnya, ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk fanzur madza tara. Wahai ananda, aku mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpiku agar aku menyembelih engkau, nak. Madza tara? Apa pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa jawaban Nabi Ismail, sang remaja putra itu. Kalau itu memang perintah Allah, ya ayahanda, laksanakan. Insya Allah ayah akan menemukan saya sebagai anak yang sabar. Falamma aslama matallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Begitu mereka berdua telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bertekad untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail telah ditetalkan di atas batu, tangan kakinya sudah diikat. Kemudian pedang siap diayunkan. Tiba-tiba ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Allah menyapanya, wahai Ibrahim, ternyata engkau telah membenarkan mimpimu. Ternyata engkau telah melaksanakan perintahku. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah Allah memberikan anugerah kepada orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah itu hanya ujian saja bagi mereka berdua. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Ismail digantikan dengan seekor domba yang besar sebagai sesembelihan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Walillahil hamd. Inilah kisah awal daripada perintah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol daripada kepasrahan kita kepada Allah. Sebagai simbol bahwa kita tidak mencintai siapapun dan apapun yang kita miliki di dunia ini melebihi cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri." Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakan ya Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, hartamu, kekayaan yang engkau perjuangkan, hal jual beli yang engkau takut ruginya, dan rumah-rumah kediamanmu, kalau semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah menurunkan perintahnya. Artinya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai apapun dan siapapun yang kita miliki di dunia ini. Karena kita lahir tanpa membawa itu semua. Dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa itu semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah tanpa siapapun dan tanpa apapun. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah tanpa membawa siapapun dan apapun. Oleh karena itu Allah menyatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa innad darul akhirata lahiyal hayawanun law kanu ya'lamun." Sesungguhnya kehidupan dunia ini cuma senda gurau dan main-main. Lahwun wa la'ib. Bahwa dunia ini mata'al ghurur. Dunia ini semu belaka. Dunia ini fana. Dunia ini berakhir. Dunia ini binasa. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu luqanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sesungguhnya kesenangan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang abadi. Senang kita kalau berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Siksa yang tiada tara kalau kita berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum Idul Adha harus kita jadikan tekad kita untuk tidak mencintai siapapun, apapun, melebihi cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun penyembelihan hewan kurban sebagai simbol daripada pengorbanan atas kepentingan kita demi Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini penyembelihan kurban dalam Islam tidak seperti penyembelihan kurban pada agama-agama pagan. Mereka menyembelih kurban dan diserahkan ke lautan atau kemana-mana secara physically. Namun Allah SWT berfirman, "Wa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani' wal mu'tar." Apabila kamu telah selesai menyembelih hewan kurban itu, telah jatuh hewan kurbanmu kamu sembelih, maka makanlah sebagian daripadanya dan bagikanlah sebagian kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Karena tidak akan sampai daging dan darah kurbanmu kecuali takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Last but not least, bahwa tahun 2023 kita telah memasuki tahun politik, di mana pada Februari 2024 bangsa Indonesia akan memilih seorang presiden, akan memilih wakil-wakilnya di DPR, dan akan memilih kepala-kepala daerah. Dalam rangka pemilu ini, tentu di dalam era demokrasi kita harus berbeda.
Kalau kita sama bukan demokrasi, itu autokrasi namanya. Dalam era demokrasi kita harus berbeda, namun dengan catatan. Jangan perbedaan itu memecah belah kita. Jangan perbedaan pilihan itu membuat kita bermusuhan. Karena kalau demikian bukan pesta demokrasi, tapi perang demokrasi. Na'udzubillahi min dzalik. Pilihlah siapa yang Anda yakini. Pilihlah siapa yang Anda kehendaki, namun dengan catatan. Maka siapapun yang kita pilih harus sesuai dengan niat lillahi ta'ala. Berdasarkan kriteria Allah SWT. Kita tidak memilih figur siapapun. Namun Rasulullah telah menetapkan pemimpin adalah Islam, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Inilah syarat dari Nabi untuk memilih pemimpin. Siddiq artinya mempunyai integritas, mempunyai kapasitas. Tabligh artinya menyampaikan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Amanah artinya kredibel, tidak berkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Fatanah artinya tetap pandai, cerdas, tidak bodoh. Inilah kriteria yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pemilu ini. Namun wajib kita ketengahkan, utamakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Jangan sampai setiap pesta demokrasi umat Islam terbelah, bangsa terpecah belah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa du'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala فهو أحق محمود وأجل مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسره الله لها لنا الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد دثور. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلاما متلازنا من إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه. فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر ما يؤذينا وأهلك من أرادنا بسوء الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada siapapun dan apapun. Amin. Wallahul muwaffiq ila thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.